Magandang umaga sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome to my channel, Carpinterong Gala. For today's video guys, aalis na kami pupuntang Las Peñas kasi wala ng ulan. Martes na ngayon guys. Dapat kahapon, pero hindi kami pwedeng lumusog sa ulan guys kasi bagong layout yung guys. Yan. Ito tayo guys. Yan. Yan yung mga kasama ko guys, oh. Yung kasama ko guys, yan, oh. Yan. Yan, nakahanda na rin guys. Dadaanan ko si Jan dito. Inuubo guys kasi inaabot ng ulan. Yan. Tawagan din si Jan dito guys. So kung dito si Jan Jan! Ano? Nandun na sila sa labas, ha? Ito yung bahay ni Jan guys. Ayan, o. Yan itong bahay nila, o. Guys. Sa Takeo sila. Estate sa Takeo guys. Ayan. Ano? Yan. Yan guys. Yan guys, si Jobek guys, oh, yung pinakamagandang lalaki sa among ano, hod guys, oh, hod. Yan. Ilalak na niya yung kanyang hideout. Yan guys. Papunta na kami doon sa Las Peñas guys. Nandito Jan na naman guys, oh. Yan guys, papunta na kami doon. Mamaya guys, ewan namin kung anong kahayantungan doon mamaya. Pag umulan guys, wala trabaho, uwi na naman. Tamang commute na naman. Nadali na namin yung gamit mamaya guys pag umulan. Guys, dito na kami sa Tansa. Ayun ang SM guys, oh. Yan SM guys, SM yan, SM. Maglalakad na kami guys. Ayan, oh. Yes. Sasakay naman kami dito guys, dito sa papuntang Sapote. Jan guys, Jan na naman guys. Jan na naman guys. Naantok pa guys. Naantok pa. Guys, sasakay naman kami dito ng minibus puntang Sapote. Dito kami sa Sapote ngayon. Ayun, oh, mga matraffic, naglalakad-lakad kami ng punti guys. Pila kasi doon guys, oh. Kasi Jan na naman guys, naglalakad, oh.
Nang Ton. saan? Yan, nakalatag. Mura lang. Sila tayo? Wala ang pera. Ayun, ano? Pulso, guys. Oh. Pulso. Mga tursis dito. Ano? Tools. Ayan, guys, dami mga tools guys. So, yan o. Ano? Mura lang yan guys. Oh. Ayan o.